kita akan masuk ke dalam pembahasan ahkamun nun sakinah wa tanwin. Nah, syukurlah kepada. طيب نحن إن شاء الله شرحنا المرة الماضية المقدمة، شرحنا المقدمة، واليوم إن شاء الله سنشرح باب التنوين. الحاضرين وبعد ذلك نقوم بالشرح. صوتكم تقطع يا شيخنا. صوتي تقطع. الآن كيف؟ نعم، ما زال هكذا، لكن أسمع صوتكم. Baiklah, kita di pembahasan sebelumnya sudah masuk ke dalam pembahasan tentang muqaddimah dari matan Tuhfatul Atfal, dan sekarang hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan lanjutan tentang نعم. bab السلام kedua. عليكم. نعم شاهد. نعم خلاص واضح إن شاء الله. واضح. طيب. واضح. نعم. طيب ترجمت الذي أنا قلته؟ نعم شاهد. طيب الآن موجود هو هنا الشرح. لو ربما تضع المتن على الشاشة أفضل، حتى يستطيع الطلاب أن يقرأوا من المتن. لا، هم لم يقرأوا من الشرح، سيقرؤون من المتن، أليس كذلك؟ خلاص. نعم شاهد. أفضل. نعم، لأن الشرح كله كلام، لكن المتن أبيات من الشعر يعني خلف بعضها. أما المتن، أما الشرح هذا يعني يختلف، كله كلام، لن يستطيع الطلاب أن يقرأوا من الشرح. Baik, hadirin Allah, kita akan menampilkan dari syarah. Tetapi sebelum masuk ke dalam syarah, kita akan masuk ke dalam matan yang akan kita bahas supaya dibaca satu orang untuk bisa menjadi bahan hafalan. Jadi di sisi lain menjadi jalan untuk antum semua supaya juga ماذا الصوت؟ الصوت أين؟ نعم. خلاص ya. طيب. Hadirin Allah, kita akan masuk ke dalam matan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan syarah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan lebih lanjut dari keterangan dari syarah matan Tuhfatul Atfal. Dan satu orang akan membaca untuk lebih jelasnya. هذا الجزرية يا شيخ. نعم بعدها يا شيخنا. نعم. هذا. أيوة. نعم. طيب. Baik, kita akan membaca dari matan. نعم شيخنا. طيب، يقول الناظم: للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف ذي الحلق 6 رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان: قسم يضغم فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثالث الإظهار في البقية من أحرف والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. الآن كل طالب إن شاء الله يقرأ بيت إن شاء الله، كل واحد يقرأ بيت واحد فقط، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الشرح إن شاء الله. Baik, satu orang membaca satu baris saja. Baris ke-6 silahkan, baris ke-6 nomor ke-6.
Saya panggil Azmi FM, silahkan. Akhi. Azmi FM, silahkan. Ya. Azmi, silahkan membaca bait ke-6. Linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Terima kasih. Barakallahu fikum. Akhi, jazakallahu khair. Selanjutnya yang kedua, silahkan bait ke-7. Akhi Solihun, silahkan. Bismillah. Fal awwalul idharu qabla ahrufin lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Terima kasih. Barakallahu Hizbullah, silahkan di-on-kan mikrofonnya. Hizbullah, silahkan di-on-kan mikrofonnya. Hizbullah. Iya. Nah. Hamzun faha'un thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Terima kasih. Barakallahu fiik. Selanjutnya Ismat, silahkan. Bismillah. Wasani idghamun bisittatin atat fiyarmuluna indahum qad sabatat. Baik, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya Rizky Hadi, silahkan Akhi. Barakallahu fikum. 10. Ya, silakan. Rizky Hadi, barakallahu fikum, dibaca bait ke-10. Halo, suaranya nggak ada. Akhi Rizky, halo. Baik, saya skip dulu ya. Yang selanjutnya Rizky Noviansah, silakan Akhi. Lakinnaha kismani kismun yudgoma fihi bi gunnatin biyan mu'unima. Baik, terima kasih. Selanjutnya siapa yang belum? Yang tadi yang belum siapa? Rizky Hadi, silakan. Rizky Hadi, halo. Suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak ada. Kalau menggunakan headset mungkin dicabut headsetnya. Coba. Kalau tidak menggunakan headset, barangkali menggunakan headset. Ada mikrofon yang tidak terdengar. Halo. Baik, baik, yang lain sudah semua? Halo. Iya, ada. Silakan. Silakan. Nah, baru menyala mikrofonnya. Siap, silakan. Untuk bait yang mana tadi ya, Ustaz? 11. Illa idza kana. Oh ya. Illa idza kana bikilmatin fala. Lanjutkan. Satu baris. Tudorin kadunya summa sinwarin tala. Nah, barakallahu fikum. الطلاب قرأوا يا شيخنا نواصل بماذا من الأولى نواصل نعم لا خلاص نواصل الشرح إن شاء الله نبدأ بالشرح. Baik, Allah, terima kasih semuanya. Silakan di-off-kan mikrofonnya. Kita akan masuk ke dalam syarah. طيب نبدأ إن شاء الله. البيت الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين يقول الناظم: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. قال هنا للنون إن تسكن وللتنوين. إذن عندنا مصطلحان هنا. عندنا مصطلحان. المصطلح الأول النون الساكنة والمصطلح الثاني التنوين. نعم. Baik, kalau berkait tentang bait yang pertama, linuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyin. Maka di sini kita mendapatkan dua istilah. Istilah yang pertama adalah nun, yang istilah kedua adalah tanwin. Jadi kita mendapatkan dua istilah di sini, itu nun dan tanwin. Nah.
فقبل أن نبدأ إن شاء الله ونتعمق في الشرح لابد أن نفرق بين النون الساكنة والتنوين وتعريف كل واحدة منهما. يعني ما تعريف النون الساكنة وما تعريف التنوين وما الفرق بينهما. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita harus mengetahui tentang pengertian dari nun dan pengertian dari tanwin. Jadi kita harus membedakan apa itu yang dinamakan nun, apa itu yang dinamakan tanwin, dan apa perbedaan di antara keduanya. نعم. النون الساكنة هي نون خالية من الحركة، نون عليها سكون، يعني لا يوجد عليها لا حركة فتحة ولا حركة ضمة ولا حركة كسرة ولا شيء، أو تنوين. فالنون الساكنة هي نون عليها سكون، نون خالية من الحركة، وسكونها يكون سكون أصلي، سكونها سكون أصلي. نعم. Baik, yang pertama hadirin tentang yang dinamakan dengan nun sakin. Maksud dari nun sakin adalah nun khaliyah dengan harakah. Bahwa yang dinamakan dengan nun sakin, nun sukun itu adalah nun khaliyah, nun yang tidak berharokat. Tidak ada fathah, tidak ada dhamma, tidak ada kasrah. Maka dinamakan dengan nun khaliyah. Dinamakan dengan nun sukun ini adalah nun sukunnya adalah sukun asli. Ya, sukunnya adalah sukun asli. Jadi dia bukan palsu, tapi sukunnya sukun asli. نعم. أما التنوين فهو يعني نون ساكنة زائدة، يعني نون ساكنة. يعني عندما نحن نقول عليم خبير، عندما نقف نقول عليم، تنوين عليم من. هناك نون زائدة بعد الميم، نون زائدة بعد الميم، فالنون الزائدة التي بعد الميم تكون ساكنة. إذن هنا نون ساكنة لكن ليست أصلية إنما زائدة، فهذا ما يسمى بالتنوين، سواء كان تنوين فتح أو كسر أو ضم. نعم. Dan hadirin yang selanjutnya adalah nun yang dinamakan nun zaidah atau tanwin. Tanwin ini adalah nun zaidah. Tanwin ini adalah nun zaidah. Tanwin adalah nun tambahan yang berada setelah yang berada di akhir sebuah kata dalam pembacaan. Jadi contohnya alimun hakim. Di sini alim kalau dalam keadaan berhenti tidak bisa dibaca dengan tanwin, maka dia nun sakin ini dia adalah nun zaidah. Dia adalah nun zaidah. Alimun hakim. Alim dibacanya seperti itu. Di sini ada mun di sini, mun dia adalah sebuah nun tambahan atau nun zaid. Nun zaid, nun tambahan dikarenakan adanya tanwin. Soalnya karena dia dalam keadaan sama, apakah dalam keadaan tanwin domah, tanwin fathah, atau tanwin kasrah. نعم. هذا الفرق الأول، وقلنا فيه التعريف بين اللفظين، التعريف بين اللفظين. طيب الفرق الثاني يا كرام وهو أن النون الساكنة تكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. النون الساكنة يعني ممكن أن في الحرف يكون نون ساكنة مثل من، هنا نون ساكنة، وفي الأفعال أيضا وفي الأسماء. أما التنوين لا يكون إلا في الأسماء فقط. إذن التنوين لا يكون في الأفعال والحروف ولكن يكون في الأسماء فقط، بخلاف النون الساكنة التي تكون في الأسماء والأفعال والحروف. Dan hadirin berkait tentang nun sakin. Nun sakin hadirin dia berada di dalam asma, dia di dalam isim atau kata benda, harf, kata sambung, dan af'al atau di dalam kata kerja. Berbalik dengan tanwin, kebalikan dengan tanwin. Tanwin hanya berada di dalam asma saja. Bahwa tanwin hanya berada di dalam asma atau kata benda saja, kata benda bahasa Arab saja. Nah, ini kedua, jadi perbedaan kedua dari tanwin dan sukun. Yang kedua adalah bahwa nun sukun dia bahwa yang dinamakan dengan nun sukun itu ada di dalam asma, kata benda, harf, kata sambung, af'al, kata kerja.
Akan tetapi kalau tanwin hanya terdapat di dalam asma, hanya terdapat di dalam kata benda saja di dalam bahasa Arab. نعم. وكذلك أيضا من الفروق بين بين النون الساكنة والتنوين أن النون الساكنة تكون متوسطة ومتطرفة. يعني ما معنى متوسطة ومتطرفة؟ يعني تكون في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة. أما التنوين لا يكون إلا في آخر الكلمة، لا ينفع أن يأتي تنوين في وسط الكلمة، إذن كيف سيكون النطق به؟ فلا ينفع. إذن النون الساكنة إما أن تكون متطرفة أو متوسطة، ولكن التنوين لا يكون إلا متطرفا. معنى متطرفا أي في طرف الكلمة، أي في آخر الكلمة. نعم. Dan hari ini kalau berkaitan tentang nun sakin, maka nun sakin bisa berada di tengah dan di ujung. Nun sakin bisa berada di mutawassithah atau di tengah-tengah sebuah kata. Dan mutatarrif dia juga berada di dalam ujung sebuah kata. Akan tetapi berbeda dengan tanwin. Tanwin tidak bisa kecuali adanya di ujung sebuah kata. Karena tidak mungkin kita membaca tanwin di tengah-tengah. Bagaimana cara membacanya? Tidak mungkin. Nah, sekali lagi, bahwa yang dinamakan dengan tanwin perbedaan dengan nun sakin. Bahwa nun sakin ini bisa berada di tengah dan di akhir. Sementara yang namanya tanwin, dia hanya ada di akhir sebuah kata. نعم. أما يعني الفرق الأخير أن النون الساكنة تثبت لفظا وخطا. ما معنى لفظ؟ يعني في النطق، وخطا يعني في الكتابة في الرسم، ووصلا ووقفا أي عند الوصل تثبت، عند الوقف تثبت. أما التنوين يثبت لفظا ووصلا، يعني عند اللفظ وعند الوصل، ولكن عند الوقف والخط فلا يثبت التنوين. إذا مرة أخرى، النون الساكنة تثبت لفظا أي عند اللفظ، وخطا أي في الرسم، ووصلا ووقفا عند النطق بها. أما التنوين فيثبت لفظا ووصلا ولا يكون خطا ووقفا، يعني لا يثبت لا في الخط ولا في الوقف. في الخط المقصود هنا بالخط أي برسم المصحف، أي في الكتابة والكلام. نعم. Dan hari ini kalau berkaitan tentang nun sakin, Nun sakin ini secara lafaz terucap. Jadi dia diucapkan hari ini kalau secara khat tertulis. Jadi kalau kita melihat di dalam tulisan yang namanya nun sakin ini ada secara lafaz, secara khat, secara wasal, diwasalkan ada, dan secara waqaf ketika sebuah kata kita berhenti di situ, maka nun sakin ini ada di situ secara wasal. Kalau diwasalkan nun sakin ada. Akan tetapi berbeda dengan tanwin. Tanwin ini hanya dalam keadaan lafaz dan wasal. Dia diucapkan dan di dalam keadaan wasal dia ada. Tetapi kalau dalam keadaan waqaf, dia tidak terujar. Dan kalau dalam keadaan khat, aslinya yang namanya tanwin ini tidak tertulis. Maka inilah perbedaan antara nun sakin dengan tanwin selanjutnya. Jadi kalau nun sakin ada secara lafaz, secara khat, secara ucapan, dan dia ada di dalam wasal dan waqaf. Kemudian tanwin dia hanya ada dalam keadaan di dalam lafaz dan wasal, sementara dalam keadaan waqaf dan dalam tulisan aslinya dia tidak ada. نعم. إذن هذا يا كرام أبرز الوقف أو التعريف بين النون الساكنة والتنوين. إذن ما زلنا في الشطر الأول من البيت، للنون إن تسكن وللتنوين. فانتهينا من معرفة النون الساكنة والتنوين. 4 أحكام فخذ تبييني، بمعنى أنه إذا جاء بعد النون الساكنة والتنوين ثم بعدها أحد حروف الهجاء 28، هناك 4 أحكام لأحكام التلاوة والتجويد. فخذ تبييني أي فخذ بيان هذه الأحكام ال4. نعم.
linuni intaskun tanwini arba'a ahkamin fahal tabiini. Maksudnya adalah dari bait yang pertama ini, kita masih dalam pembahasan tentang bait pertama. Untuk nun, sakin, dan tanwin. Arba'a ahkam terdapat 4 hukum fahal tabiini. Maka hul ambillah tabiini sebuah penjelasan, keterangan, bayan atau penjelasannya. Maka kalau kita mendapatkan 28 huruf di dalam bahasa Arab, ketika bersentuhan dengan nun dan tanwin, kita mendapatkan 4 hukum. Kita mendapatkan 4 hukum cara membaca nun sakin dan tanwin tersebut. نعم. طيب الآن سيبدأ بالأحكام ويذكرها. قال الحكم الأول فالأول الإظهار قبل أحرفي. إذن الحكم الأول الإظهار، ومعنى الإظهار هنا إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة ظاهرة فيه. إذن أنا عندما أنطق بهذا الحرف فهذا الحرف يخرج بدون غنة فيكون مظهرا، فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق 6 رتبت فلتعرفي. إذن الإظهار هو إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة ظاهرة فيه. نعم. Selanjutnya hadirin, fal awwalul izharu qabla al-ahrufi. Di sini kita menjelaskan tentang bagaimana hukum pertama dari 4 hukum yang disebutkan di atas. Yang pertama adalah izhar. Di sini disebutkan izhar. Ditemukan dengan izhar adalah ikhraju kulli harfin bi ghairi gunnatin mudharah. Bi ghairi gunnah mudharah. Jadi kita mengucapkan huruf-huruf izhar itu min makhrajihi, dari makhrajnya bi ghairi gunnah, tidak mengeluarkan gunnah mudharah yang kentara. Jadi yang dinamakan dengan izhar ini adalah sebuah ucapan yang jelas, Jadi di sini al-awwalul izharu qabla al-ahrufi lil haqqi sitti lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Maksudnya adalah tentang huruf izhar, yang pengucapannya adalah jelas tanpa gunnah. نعم. طيب قال فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق 6 رتبت. إذن حروف الإظهار تخرج من الحلق وهي 6 أحرف، لذلك يسمى الحكم إظهارا حلقيا. وسبب الإظهار هنا يا كرام هو بعد مخرج النون عن مخرج حروف الإظهار، بعد مخرج النون عن حروف أو مخرج حروف الإظهار. فالنون يعني تخرج من طرف اللسان والإظهار تخرج من الحلق، فهناك أمر بعيد بين طرف اللسان وبين الحلق. نعم. Dan hadirinullah, di sini disebutkan bahwa yang dinamakan dengan huruf izhar, dia adalah huruf halq. Dia adalah huruf yang keluar dari tenggorokan. Situn, dia ada 6. Huruf rutibat fal ta'rifi, maka rutibat disusun, maka ketahuilah. Dan hadirinullah, kenapa terjadinya izhar? Syekh menyatakan dia bu'ad, dia adalah jauhnya makhraj. Kenapa menjadi izhar? Izhar terjadi karena bu'dul makhraj, dikarenakan jauhnya antara makhraj nun dengan huruf halaq. Makhraj nun di depan, di ujung, di taraf lisan. Sementara halaq adalah tempat yang paling belakang dari mulut kita. Halaq, tenggorokan, adalah tempat paling belakang dari mulut kita. Maka secara jarak dia disebutkan oleh syarah bahwa dia jauh, sehingga ketika jauhnya makhraj menyebabkan terjadinya izhar. نعم. حروف الإظهار يذكرها الناظم ويرتبها، يقول همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. أي أن أحكام النون الساكنة والتنوين، أو الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإظهار، بمعنى أنه إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين قبل أحد هذه الحروف 6،
همزة هاء عين حاء غين خاء وجب إظهار النون الساكنة والتنوين، مثل ينأون، كل آمن، لا نقول كل آمن، خطأ، نقول كل نظهر التنوين. كذلك أنعمت التي في سورة الفاتحة لا نقول أنعمت، هكذا من غل، وهكذا. إذن يجب أن نظهر النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها أحد هذه الحروف الستة، همز هاء عين حاء غين خاء. نعم. Dan hadirin Allah, di sini disebutkan tentang huruf halak. Di sini disebutkan tentang huruf halak. Il halki sitin, di sini ada situn atau ada yang membaca sitin. Ada 6 rutibat fal ta'arifi. Ada 6 huruf dari huruf-huruf izhar. Hamzun yang pertama adalah hamzah, fahaun yang kedua adalah ha, tsumma ainun, ha'u. Ada ain dan ha. Muhmalatani tsumma ghainun khaw. Jadi kita mengetahui bahwa setiap kali bertemu nun sukun atau tanwin bersama huruf yang halak, bersama huruf tenggorokan, yang 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, kemudian ghain dan kha, maka dia dibaca dengan izhar. نعم. هذا بالنسبة للإظهار، بالنسبة للحكم الأول وهو الإظهار. الحكم الثاني يا كرام وهو الإدغام. قال الناظم: والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. إذن الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإدغام. ومعنى الإدغام هو إدخال حرف ساكن في آخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس آخر. مرة أخرى، تعريف الإدغام هو إدخال حرف ساكن في آخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس آخر. نعم. Nah, baik hadirin Allah, yang selanjutnya wasani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad tabatat. Di sini hadirin Allah tentang hukum idgham, Yang dinamakan dengan hukum idgham hadirin rahimahullah, yaitu ketika bertemunya nun sakin atau nun yang sukun kepada huruf yang di depannya mutaharrik dan kemudian musyaddadah dengan bertasydid dengan jinsin akhar, dengan jenis yang lain. Di sini ada kalau dinyatakan tentang kalimat yang diidghamkan, bisitatin atat, yaitu yang 6 ini yang tertulis dalam bait ini. Di sini ada Allah, maka sekali idgham adalah memasukkan huruf sakin kepada huruf yang mutaharrik, memasukkan huruf yang sukun kepada huruf yang mutaharrik, kemudian menjadi sebuah huruf yang musyaddadah min jinsin akhar, dengan jenis yang lain. طيب الآن بالنسبة للإدغام قال الناظم هنا: والثاني إدغام بستة أتت. إذن هناك 6 حروف قد جمعت في كلمة يرملون، يعني يا وراء وميم ولام وواو ونون. نعم. Dan di sini ada kalau bahasanya idghamun bi sittatin atat. Di sini kita mendapatkan bahwa huruf idgham itu ada 6. Yarmulun, ini yarmalun bisa dibaca yarmalun, bisa dibaca yarmulun. Indahum qad sabatat. Jadi kalau berkaitan tentang huruf idgham itu ada 6. Huruf idgham ada 6, yaitu ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Dia adalah huruf idgham yang ada di dalam bait ke-9 yarmulun. Itulah kalimat yang mengumpulkan huruf-huruf idgham di dalamnya. طيب الآن يقول الناظم بعد ذلك:
لكنها قسمان، قسم يضغم فيه بغنة بين معلمة. إذن الإدغام هنا أي أحرف يرملون تقسم إلى قسمين، تقسم إلى قسمين. القسم الأول 4 أحرف، وهي الياء والنون والميم والواو. هذه ال4 أحرف القسم الأول يسمى إدغام بغنة، إدغام بغنة، بمعنى أنه إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين ثم بعدها أحد هذه الحروف ال4 فإنه يكون إدغاما بغنة، أي بإخراج غنة بمقدار حركتين من الخيشوم. Dan hadikullah di sini kita mendapatkan lagi kismani kismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu unima. Kita mendapatkan hadikullah tentang penjelasan selanjutnya bahwa yang dinamakan dengan idgham itu lakinna kisman ada dua bagian. Yang pertama adalah 4 ya, nun, mim dan waw. Dia adalah huruf-huruf idgham yang gunnah, dia huruf idgham yang mempunyai gunnah. Nah, di sini disebutkan lagi kismani kismun yudghama fihi bi ghunnatin yanmu lima, itu dengan kalimat yanmu. Nah, ini adalah sebuah kata yang mengumpulkan huruf idgham di dalamnya. نعم. مثال يعني عندما نقول من يعمل من غنة، لا نقول مي لا، الغنة تخرج من الخيشوم. إن شاء الله سنطبق اللقاء القادم إن شاء الله، أو إن كان معنا وقت في هذا اللقاء سنطبق ونرى قراءتكم إن شاء الله. إذن الغنة تخرج من الخيشوم. من يعمل، من نعمة، من مال، من وال، هكذا. وبرق يجعلون، أمة نعاسا، هكذا. غشاوة ولهم آيات بينات. إذن جئت بكل الكلمات سواء بنون ساكنة أو تنوين مع الأمثلة والتطبيق. إذن حروف ينمو إذا جاءت بعد النون الساكنة أو التنوين فعندئذ تكون إدغام بغنة، إدغام بغنة. نعم. Baik, kalau di sini dinyatakan tentang idgham bigunnah. Idgham bigunnah. Tadi saya menyatakan beberapa contoh tentang idgham bigunnah yang terkumpul dari kata-kata yang disampaikan oleh saya dari Al-Quran. Yang menjadi catatan dari saya tadi bahwa yang dinamakan dengan gunnah itu keluarnya dari khayshum. Dia keluarnya dari khayshum, atau kita sebut dalam bahasa Indonesia dengan pangkal hidung. Kita menyebutkan dengan pangkal atau rongga hidung. Maka dia sengau atau bergunnah. Dia mengucapkan huruf-huruf gunnah ini, dia dalam keadaan bergunnah. Dan kita mengetahui bahwa di sini ada huruf-huruf yang ghair gunnah, ada 2 bagian tadi yang disampaikan oleh Syekh. Maka kemudian ketahuilah tentang yang pertama. Yaitu yang dalam keadaan gunnah biyanmu, yaitu dalam ya, nun, mim dan waw. Dia idgham ketika bersentuhan dengan nun atau tanwin, dia idgham bi gunnah dan ada dengungnya. Dan dengung sendiri keluar dari khayshum. نعم. طيب هناك شرط في الإدغام يا كرام، وهو شرط معروف عند جميع علماء التجويد، وهو أن الإدغام يجب أن يكون في كلمتين، لا ينفع أن يكون بكلمة. بمعنى أن النون الساكنة تكون في كلمة، أو التنوين، النون الساكنة أو التنوين تكون في كلمة، والأحرف الإدغام الياء والميم والواو والنون تكون في كلمة أخرى. إذا كان في كلمة واحدة يسمى إظهار مطلق، إظهار مطلق. هنا يقول الناظم إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم، كدنيا ثم صنوان تلا. إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين في أحد أحرف ينمو، يعني الياء والنون والميم والواو، في كلمة واحدة فلا هناك إدغام، لا يجوز أن تضغم. ثم ضرب مثالا قال دنيا وصنوان، وهناك كلمتين أخريين لم يذكرها الناظم لأجل المحافظة على نسق الشعر، وهي صنوان صنوان وبنيان وقنوان
dunya. Idzan dunya, sinwan, qinwan, bunyan. Bunyan wa qinwan wa dunya wa sinwa وصنوان لا يجب الإدغام فيها. يعني لا نقول مثلا صنوان هكذا، دنيا لا تدبل لا يجوز. هكذا قنوان لا ينفع، إنما نقول قنوان دنيا، ويسمى إظهار مطلق. نعم. Dan hadirinullah, ada kaidah yang harus kita tetapkan. Ada kaidah yang harus kita ketahui bahwa yang dinamakan dengan idgham hanya terjadi dalam dua kata. Sekali lagi, idgham itu terjadi dalam dua kata. Kalau satu kata, maka idgham tidak terjadi. Sekali lagi, bahwa yang dinamakan idgham ini terjadi dalam dua kata. Kalau satu kata tidak terjadi. Maka disebutkan di bait ini, illa idza kana bikilmatin fala tudghim. Maka kalau terjadi idgham itu dalam satu kata, fala tudghim, tidak boleh diidghamkan, kadunya tsumma sinwanin. Seperti di dalam kalimat dunya dan kemudian sinwan. Di dalam Al-Quran sendiri ada 4 kata yang tidak boleh diidghamkan dikarenakan kaidah ini. Di dalam Al-Quran ada 4 kata yang secara kaidah disebabkan oleh kaidah ini maka dia tidak diidghamkan, yaitu sinwan, kinwan, bunyan, dunya. Sekali lagi, dunya, sinwan, kinwan, dan bunyan. Maka dia tidak boleh diidghamkan. Ketika diidghamkan dia akan berubah arti. Maka Allah ini yang disebutkan di dalam kaidah bab ini. Illa idza kana bi kalimatin fala tudghim. Kalau dalam satu kata fala tudghim maka tidak boleh diidghamkan. Dunia seperti kalimat dunia, sinwan, seperti kalimat sinwan, cara dalam dibaca. Maka dia dibacanya tidak diidghamkan. Nah, insyaallah. طيب هناك لفظان يا كرام أيضا يسمى مستثنيات الإدغام. مستثنيات الإدغام شرحنا، قلنا هناك هذه الكلمات دنيا، صنوان، بنيان، قنوان، هذه إظهار مطلق. أيضا يوجد ياسين والقرآن الحكيم ونون والقلم وما يسطرون عند الوصل، أيضا هنا إظهار ولا يوجد إدغام. يعني نقول ياسين والقرآن، لا نقول ياسين والقرآن، خطأ. أو نقول نون والقلم، خطأ. إنما نقول نون والقلم، يكون إظهار. إذن عندنا 6 كلمات من مستثنيات الإدغام: نون والقلم وما يسطرون عند الوصل، ياسين والقرآن الحكيم عند الوصل، وكلمة دنيا وصنوان وقنوان وبنيان. كل هذا يكون إظهار. نعم. Baik, Allah di sini disebutkan dengan izhar mutlak. Jadi 4 kata tadi disebut dengan namanya izhar mutlak, yaitu izhar yang mutlak. Dinamakan dengan izhar mutlak. Maka hadirin Allah, kita mendapatkan mustasnayat, kita mendapatkan pengecualian idgham, mustasnayatul idgham, kita mendapatkan pengecualian idgham. Pengecualian idgham hadirin Allah terdapat di dalam Yasin, di dalam Yasin wal Quran. Kita mendapatkan Yasin wal Quran, tidak di Yasiu, tidak. Yasin wal Quran. Ataupun demikian pula nun wal qalam. Demikian pula nun wal qalam. Demikian pula nun wal qalam. Kita tidak bisa membacanya nun wal qalam. Tidak. Dia adalah mustasnayatul idgham. Dia adalah mustasnayatul idgham. Dia adalah pengecualian dari idgham. Maka dari sini kita mendapatkan 6 pengecualian di dalam idgham. Yaitu 4 yang tadi. Sinwan, kinwan, bunyan, dan kinwan, yang ulangi, sinwan, kinwan, bunyan, dunya. Maka ditambah dengan 2, yaitu yasin dan nun. Ketika dalam pembacaan dia tidak boleh diidghamkan ke dalam kata setelahnya. Maka kita mendapatkan 6 pengecualian, 4 dari kata tadi, yang 2 dari yasin dan nun. Dalam Al-Quran kita mendapatkan 4 mustasnayatul idgham, pengecualian idgham, dia kemudian dinamakan dengan izhar mutlak. Dia dinamakan dengan izhar mutlak. Nah, insyaallah. طيب
الآن ننتقل للقسم الثاني. قال والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنا. إذا القسم الأول قلنا إدغام بغنة، قسم يدغم، هذا القسم الأول. الثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنا. قلنا حروف الإدغام يرملون، أخذنا 4 أحرف، الياء والنون والميم والواو، بقي اللام والراء. فاللام والراء هنا إدغام بغير غنة، يعني إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين في كلمة والراء أو اللام في كلمة أخرى، وهذا شرط الإدغام. نكرر، احفظوا يا كرام، احفظوا شرط الإدغام. شرط الإدغام لابد أن يكون في كلمتين، احفظوا هذا جيدا. فهنا إذن يكون إدغام بغير غنة، مثل من ربهم، هكذا من لدن هدى للمتقين ثمرة الرزق. فهنا يكون إدغام بغير غنة، لا نقول من ربهم نأتي بغنة، لا، نقول من ربهم. يكون هنا إدغام متقاربين كامل. نعم. وبالنسبة لقضية التقارب والتماثل والتجانس سنشرحه في لقاءات قادمة عندما يأتي موضوعه إن شاء الله. Baik, kalau di sini kita mendapatkan kalimat yarmauna sudah diambil yanmu, tinggal tersisa lam dan ra. Maka ini adalah wasani idghamun bi ghairi gunnah illami warra thumma qarirannah. Kita mendapatkan dua kata, dua huruf. Allah, ada 2 huruf idgham bi ghairi gunnah, yaitu lam dan ra. Yang tersisa dari yarmauna diambil yanmu. Dan hadirinullah, di sini kita mendapatkan adanya kaidah yang harus dihafal, yaitu bahwa yang dinamakan idgham itu terjadi kalau di dalam 2 kata. Sekali lagi, bahwa yang dinamakan dengan idgham terjadi di dalam 2 kata. Ihfad, maka hafalkan ini dengan seksama bahwa idgham tidak mungkin terjadi di dalam 1 kata. Maka di sini hadirinullah berkait tentang lam dan ra, dia adalah huruf yang mempunyai idgham bi ghairi gunnah. Mempunyai idgham bi ghairi gunnah. Dia diidghamkan tetapi tanpa gunnah. Nah, dia nanti masuk ke dalam mutaqaribain, dia masuk ke dalam mutaqaribain. Dan nanti di pembahasan yang lebih lanjutnya hadirin Allah, kita akan masuk ke dalam mutajanisan, mutaqariban, mutabaidan dan lain sebagainya di dalam bab yang nanti ke depan kita akan masuk ke dalamnya. Jadi nanti ada bab khusus tentang mutaqariban, mutamasilan, mutajanisan dan mutabaidan yang nanti dibahas di pertemuan ketika masuk ke dalam bab tersebut. Nah, insyaallah. طيب، قبل أن ننتقل إلى الإقلاب، هناك حكم أو ملاحظة في الإدغام بغير غنة. قلنا النون الساكنة بعدها راء أو لام، لكن هناك في سورة القيامة وقيل من راق، وقيل من راق، هنا سكتة، لا نقول وقيل من راق. في رواية حفص عن عاصم هنا سكت، هنا سكت. أما بقية القراءات والروايات فيجوز الإدغام بغير غنة، ولكن هنا في رواية حفص عن عاصم لابد بالسكت، لابد بالسكت، ونقول وقيل من راق. نعم. Dan hadirin berkaitan tentang pengecualian di dalam idgham ini juga kita mendapatkan pengecualian dalam kalimat waqila man raq. Dia terpisah oleh saktah dan saktah menghalangi idgham. Waqila man raq. Ini di dalam riwayat Hafiz an Asim, di dalam riwayat Hafiz an Asim. Sementara di dalam riwayat yang lain tidak seperti itu. Sementara di dalam riwayat yang lain tidak seperti itu. Ini khusus di dalam riwayat Hafiz an Asim. Wa qila man raq. Kenapa tidak diidghamkan? Karena terpisah oleh saktah. Dengan saktahnya mencegah untuk terjadinya idgham. Dan ini di bahasan Hafiz an Asim adalah sebuah kewajiban. Maka tidak bisa kita membacanya dalam keadaan idgham, dia terpisah oleh saktah sehingga membacanya waqila man raq. نعم شاء نعم. طيب، ننتقل الآن إلى الحكم الثالث. إذن أخذنا الحكم الأول الإظهار، الحكم الثاني الإدغام بأقسامه، وذكرنا شرط الإدغام لابد أن يكون في كلمتين. ثم ننتقل إلى القسم الثالث. قال الناظم والثالث الإقلاب عند الباء ميما
بغنة مع الإخفاء. يعني القسم الثالث هو الإقلاب، ولا يكون ولا يكون إلا عند حرف الباء. نعم، يعني النون الساكنة أو التنوين في كلمة وحرف الباء في كلمة. والإقلاب ممكن يأتي في كلمة أو كلمتين، وكذلك الإظهار ممكن يأتي في كلمة أو كلمتين، إلا الإدغام لازم أو يجب أن يكون في كلمتين. نعم، لا ينفع أن يكون في كلمة. Dan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, wasalisu iqlabu indal ba'i. Di sini kita mendapatkan bahwa iqlab ini hanya terjadi kepada ba. Miman bi ghunnatin mal ikhfa'i, yaitu iqlab menggantikan ba menjadi mim. Bi ghunnah dan mendapatkan gunnah mal ikhfa. Dan hadirin Allah, kita mengetahui bahwa yang dinamakan dengan iqlab serta ikhfa ini bisa terjadi di dalam satu kata atau dua kata. Dari hukum-hukum dari nun sakin dan tanwin. Maka hanya inilah saja hadirinullah yang kemudian kita ketahui bisanya di satu dan di dua kata. Mohon maaf. Jadi kalaulah idgham, sekali lagi ditegaskan, idgham itu hanya terjadi di dalam dua kata. Akan tetapi kalau ikhfa kemudian hukum iqlab dia bisa terjadi di dalam satu kata atau dua. Sementara idgham, sekali lagi, hanya terjadi di dalam dua kata saja. Nah, insyaallah. نعم، في البيت الإقلاب يا كرام له 3 شروط. لا يتحقق الإقلاب إلا ب3 شروط. الشرط الأول إقلاب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم. الشرط الثاني إثبات الغنة. الشرط الثالث الإخفاء، إخفاء هذه الغنة. وقد ذكرها الناظم في البيت، قال والثالث الإقلاب عند الباء ميما، هذا الشرط الأول، بغنة الشرط الثاني، مع الإخفاء وهو الشرط الثالث. نعم. Baik, hadirin di sini kita mendapatkan bahwa al-iqlab indal ba mempunyai 3 syarat. Al-iqlab indal ba mempunyai 3 syarat. Ini tertulis hadirin yang pertama dia mengiklab atau mengganti nun menjadi mim. Yang kedua bi gunnah menjadikan gunnahnya, dan ketiga mengikhfakannya atau menyamarkannya. Ini tercantum di dalam bait ke-13 di dalam kalimat miman bi gunnatin. Miman, syarat yang pertama yaitu iklab itu digantikan menjadi mim. Bi gunnah kemudian memasukkan gunnah ke dalamnya, dan kemudian mal ikhfa'i, dan kemudian dimasukkan juga ikhfa. Jadi ini syaratnya iqlab ada 3, yaitu yang pertama adalah mengubah nun menjadi mim, yang kedua menggunakannya, yang ketiga adalah mengikhfakan kata tersebut. نعم، الحكم الأخير يا كرام وبه سنختم إن شاء الله، وهو حكم الإخفاء. قبل لم أنتهي من الإقلاب، عفوا. المثال يا كرام في الإقلاب مثل كلمة من بعد. قلبنا، لا نقول من بعد، إنما من بعد، هكذا. وكذلك ممكن يأتي في كلمة مثل الأنبياء. لا نقول أنب هكذا، ولكن نقول الأنبياء. فهنا قلبنا النون الساكنة أو التنوين إلى ميم، ثم أثبتنا الغنة بإخفائها، أثبتنا الغنة بمقدار حركتين بإخفائها. نعم. Dan hadirullah di sini kita mendapatkan contoh yang diberikan oleh Syekh. Contohnya mim ba'd. Contohnya adalah mim ba'd. Di sini ada kemudian al-anbiya, kemudian al-anbiya. Dan di sini ada kalau kita mendapatkan 3 syarat yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah iqlab. Yang pertama adalah menggantikan nun, menggantikan ba menjadi mim. Kemudian bigunnah digunakan, dan kemudian diikhfakan dengan dua harokat. Mim harus ada 2 harokat di situ digunakannya.
dan kemudian diikhfakan. Ini adalah syarat dari iqlab di nomor 13 baris ke-13. Nah, Syekh. نعم. طيب الآن نأتي إلى القسم الرابع أو الحكم الرابع وهو الإخفاء. قال الناظم: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. طيب أي أن الحكم الرابع أو القسم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإخفاء. عندما يقول عند الفاضل من الحروف، الفاضل وهي مأخوذة من يعني لفظ الفضلة يعني البقية، الفضلة يعني البقية. واجب للفاضل أي واجب لمن أصبح فاضلا بتعلم أحكام التلاوة والتجويد. ففاضل الأولى والرابع الإخفاء عند الفاضل هذه بمعنى الزيادة من الأحكام أو الباقي من الأحكام. من الحروف واجب للفاضل الثانية بمعنى المتفضل بتعلم التجويد. نعم. Dan nanti kalau di sini adalah hukum keempat. Warabil ikhfa 'inda al-fadili min al-hurufi wajibun lil fadili. Di sini nanti kalau tentang ikhfa. Di sini adalah hukum ikhfa. Dinamakan dengan ikhfa hadirinullah, dia adalah hukum yang keempat. Indal fadil, maksudnya indal fadil adalah dari sisa huruf yang sudah terambil oleh hukum-hukum sebelumnya. Minal huruf wajibun lil fadili. Sementara fadil yang kedua maksudnya adalah orang-orang yang utama dengan keilmuan. Jadi fadil yang pertama maksudnya adalah yang tersisa dari hukum-hukum yang sudah ada. Sementara fadil yang kedua adalah orang-orang yang utama sebagai ahlul ilmi di dalam ilmu tajwid. Lil fadil. Wajibun lil fadil maksudnya adalah bagi orang para penuntut ilmu tentang ilmu tajwid, maka wajib bagi dirinya untuk mengikhfakan huruf-huruf yang disebutkan di dalam bait ke-14 ini. Jadi masuk ke dalam hukum ikhfa. نعم. قال في 5 من بعد 10 رمزها. في كلمة هذا البيت قد ضمنتها، بمعنى أن حروف الإخفاء في 5 من بعد 10، يعني 5 و10 15. فإذا 15 حرفا من حروف الإخفاء في كلمة هذا البيت قد ضمنتها، يعني في بداية كلمات هذا البيت قد ضمنتها، أي قد ضمنتها وذكرتها. ثم بعد ذلك في البيت الأخير يذكر الكلمات التي بدايتها حروف حكم الإخفاء. نعم. Dan hari ini kalau di sini fi khamsatin min ba'di 10 ramzuha. Fi khamsatin di 5 min ba'di 10. 5 setelah 10 maksudnya adalah 15. Ramzuha terkumpul di dalam rumus. Fikilni hadal baiti qad dammantuha. Di dalam huruf-huruf di bait ini qad dammantuha, atau sudah menuliskannya atau sudah mengumpulkannya di dalam 15 huruf di setiap awal dari kata-kata yang disebutkan di bait ke-16. Jadi di sini adalah 15 huruf ba'di asyr ramzuha di dalam kata-kata yang tadi disebutkan ikhfa. Ikhfa di dalam bait selanjutnya. نعم. قال صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقنضع ظالمة. هذه 15 كلمة. فحروف الإخفاء أول كلمة الصاد، ثم الذال، ثم الثاء، ثم الكاف والجيم، وهكذا إلى الضاد والضاء. فهنا يا كرام هذا هو الإخفاء، وهذه هي حروف الإخفاء. يعني عندما نقول الصاد مثلا ينصركم هكذا، أو الكاف ينكثون، منكم، إن كنتم، فهكذا يا كرام يكون النطق. فلذلك الإخفاء يكون النطق بينه وبين الإظهار والإدغام. يعني في الإظهار لا يوجد غنة، وفي الإدغام يوجد تشديد. فهنا نعكس يا كرام،
فالنطق بالإخفاء يكون بدون تشديد كما في الإدغام، وبالغنة بعكس الإظهار. مرة أخرى، الإخفاء يكون بدون تشديد بعكس الإدغام، لأن الإدغام يوجد فيه تشديد، وكذلك بإثبات الغنة بعكس الإظهار الذي لا يوجد فيه غنة. فهكذا يكون النطق بالإخفاء، يعني بصفة متوسطة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد كما في الإدغام، مع بقاء الغنة بخلاف حكم الإظهار الذي لا يوجد فيه غنة. فهذا هو حكم الإخفاء يا كرام. نعم. Di sini Allah kalimat-kalimat yang ada di dalam awal kata di bait ke-16. Sifla sana kam jada sakhsun qad sama dum tayyiba zid fituqa da zalima. Di sini ini Allah dari mulai sad hingga dod dan wa. Ini adalah huruf-huruf yang ketika bersentuhan dengan nun sakin atau tanwin maka dia dalam keadaan ikhfa. Dan Allah yang dinamakan dengan ikhfa ini, adalah keadaan di antara idgham dengan idhar. Sebuah keadaan di antara idgham dengan idhar. Arin an tasydid, dia tidak didapatkan tasydid dan ma'a baqa'il gunnah, dan kemudian dengan mengadakan gunnah yang tidak ada di dalam idhar. Jadi yang dinamakan dengan ikhfa ini adalah keadaan di antara dua hal. Jadi ikhfa ini adalah keadaan di antara idhar dengan idgham. Dia adalah keadaan idhar dengan idgham. Arin anil tasydid, dia tidak ada tasydidnya atau terbebas dari tasydid, ma'baqai gunnah, dan kemudian dengan menetapkan atau menetapkan gunnah di dalamnya. نعم شاء الله. نعم هكذا انتهينا من شرح الباب الأول، وهو أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين شرحته لكم شرحا مفصلا، عسى أن تستفيدوا منه إن شاء الله تبارك وتعالى. الوقت انتهى شيخ إندراء أم كيف؟ نعم إن شاء الله نواصل إن شاء الله في الأسبوع الآتي إن شاء الله. نعم إن شاء الله. طيب الأسبوع القادم سأشرح باقي أحكام النون والميم المشددتين وأحكام الميم الساكنة، ثم يكون تطبيق. يعني سأشرح في ثلث ساعة والباقي سيكون تطبيق إن شاء الله تبارك وتعالى. Baik, kalau di pertemuan selanjutnya kita akan mensyarah dari sisa dari hukum yang ada, dan kemudian kurang lebih 14 atau 15 menit atau bahkan mungkin tambah sedikit ada syarah, dan setelah itu ada tatbik. Kita akan coba untuk tatbik praktek ya, ada talaki dari Syekh untuk belajar atau untuk melatih dari kaidah-kaidah yang sudah dipelajari. Nah, insyaallah naktafi bihadzal qadr insyaallah. نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ويجب على الإخوة مراجعة كل ما ذكرناه. نعم. Baik. Dan beliau meminta apa yang telah dibahas di sini antum murajaah kembali. Silahkan semuanya untuk mengikuti dan mengulangi bahasan yang telah diberikan. Nah, insyaallah. نختتم تفضل. Baik, nah, saya akan menutup pertemuan kali ini, dan kita insyaallah bertemu di pertemuan selanjutnya. Insyaallah di pertemuan hari Ahad insyaallah. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan silakan dicatat, dipertanyakan di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.